Ayan. Katapusan mo na. Okay. Bansa na nakikita sa Asia. Go! Japan. Japan. Thailand. Thailand. Ano? Philippines. Philippines. Philippines, tama. Taiwan. Taiwan. Bawal umulit, ha? Japan. Ay, Japan na sabi na. Ay, sabi na. Laos. 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 Eto, Laos na. Ay, Korea. 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 North Korea. North. North Korea. O, mag-South Korea ka. Oo. South Korea. East. Ano? Kiss Korea. Nyeta kayo. May East Korea ba? Tama ba yung East Korea? Tama, tama. Wait, pasok, pasok. Nyeta. Sige, itolerate nyo. Oh, loko ka, gumaganon pa. Oh. Okay, baguhin natin. Next category. Mga bansa na nagsisimula sa letter I. Ayan, nako, konti Mga na. bansa, pangalan ng bansa na nag-start sa letter I. Go! Go. I. India. India. Iceland. Indonesia. 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 Israel. Iraq. Egypt.